5 दिन छुट्टी सारी जेतेबेले शाशु घरे पहुंचली स्वामी घर आगे स्वागत पाई छिड़ा होइथिले। भीतर को प्रवेश कली तो छोट ग्यारेज रे चमकुथिबा गाड़ी छिड़ा होइथिला i20। मु इशारा रे स्वामी को पचारली तो से मो हाथ रे चाबी धरे दे कहले कालिडू तमे एई गाड़ी रे कॉलेज जीवो प्रोफेसर साहिबा। ओ माय गॉड एत्ते खुशी होई गली जे मुहर किछि बाहरला नाही। बस जोश आ भावुक होई तहसीलदार साहेब को एक जोरदार झपी दे देली आ तांको सहित लागिकी छिड़ा होई गली। आम तहसीलदार गिफ्ट दबा अंदाज भी नियारा आ अजब थिला। सबु किछि चुपचाप और अचानक। निज पाखरे तो पुराना इंडिगो कार किंतु मो पाई चकमक महंगा गाड़ी। 5 वर्षर वैवाहिक जीवन रे ए लोक के जानी केते गिफ्ट देचंती गणिले थकी जाए मु। सचोट आ लांच भी नियंतिनी किंतु एत्ते खर्ची मनीष की उधार टंकारे गाड़ी किनी नेले। लंबा झपी परे मु अलगा हेली तो गाड़ीटी को निरीक्षण कली। सेही गाड़ीर रंग मो पसंदर थिला, बहुत सुंदर भी थिला। पुणी मो नजर सेही जगह को गला जेउठी मो स्कूटी छिड़ा होइथिला। से जगह खाली थिला। हठात मु आश्चर्य होई गली। पचारली कि मो स्कूटी कुआडे गला। बिकी देली मु। एबे आ कोन करिबो से पुराना गाड़ी को नहीं। पार्किंग रे भी एते जागा नहीं आउ। से एतिकी कहू कहू मु कहिली मते न पचारि कि बिकी देला तमे। सेटु से कहले कि सेटा तो केवल पुराना स्कूटी थिला, रागुच काहेकि। से खामखियाली भाबरे कहिले तो मु आहुरी रागी गली। सेटा केवल मो पाई गोटे स्कूटी नुहे, मो जीवन थिला सेटा, मो हृदय थिला सेटा, मो बापांकर एकमात्र संतक थिला सेटा। मु तम गिफ्ट रो सम्मान करूची, मात्र से स्कूटी बिना नुहे। मोर दरकार नहीं तमर ये महंगा और सुंदरिया गाड़ी। तमे मोर सबुठु पसंदर जिनिस बिकिदेल, ता पुणी मते न पचारि। मु कांदी पकेइली। पाटी शुणिकी मो सासू बाहर को पळै आसिले। से मो मुंड आउसी देले तो मु आहुरी कांदिली। से कहिले कि कांदिनी बहु। मु तो ताको प्रथमरु कहितिली कि थरटिए बहु को पचारे आग। मात्र पुओ तो बड़ होई गलानी ना, तहसीलदार मां को कथा केमिति सुनिबो। मात्र तू कांदेनी। सेठु स्वामी को मां कहिले कि तू एबे एठी छिड़ा होई कोन करूचु, से स्कूटी को नेकी आसे। तहसीलदार साहेब मुंड तळको करी मो पाखको आसिले। से केबे भी मते कांदिबार देखि नथिले, मते बहुत भल पाउथिले। सेठु कहिले कि सॉरी मु जानि नथिली से पुराना स्कूटी तुमको एते प्रिय। मु सेटा को कबाड़ी वाला को बिक्री कर देइची 7000 टंका रे। से टंका भी मो के काम को थिला, मु सेमिति बिक्री कर देइची। तुमको खुशी देबा को चाहुतिली, दुख नुहे। एबे जाई कि नै आसुची। पुणी से पळेले। मु जड़ प्राय होई मो रूम को आसी बसी गली। स्वामींकर भी कोन दोष थिला। थरे दुई थर कहिथिले जे याकू बिकी दे नुआ आनिबा, किंतु मु कहिथिले जे नाइ ठीक अछि। मात्र अचानक स्कूटी को न देखी मु बहुत भावुक हो जाइथिली। हेइ नथांदी भी केमिति, कारण सेटा केवल मात्र स्कूटी नथिला, औकात थिला मो बापांकर। जेतेबेले मु कॉलेज रे पढुथिली सेतेबेले मोर जने सांग स्कूटी नै कॉलेज आसीथिला। सबु सांग ताको शुभेच्छा जणैले। मु ताको उत्सुकतार सहित पचार देली कि केते टंका पडुछि। सांगे सांगे से कहिदेला कि केते टंका भी हेउ, तोर आ तो बापांकर औकात ठु उपरे। तार ए उत्तर सुनी मो शरीरर जीवन पळेला परि लागिला। सबु झियो सेठारु पळेले, किंतु मु सेठारे निश्चल होई छिड़ा होइथिली। केहि भी मो हृदय रे हेउथिबा कष्ट को देखि पारु नथिले। मु केबे भी भाबी नथिली कि मो सांग मते तांकटारु अलगा आ गरीब बोली भाबुचंती। मात्र से दिन मते लागिथिला कि मु सेमानक भितरु जणे नुहे। घर को फेरिबा परे भी उदास मन को काहाठु लुचेई पारि नथिली। मां को कुंढे धरी कांदी पकेइली। मां को कहिली तो से बास कहिले कि से परि पिलांक कथा उपरे ध्यान देनी, पाठ उपरे ध्यान दे। राति रे बापा आसिले तो तांकु मु पचारि देली, बापा आमे कोन गरीब। सेतेले बापा मो मुंड उपरे हाथ रखी कहिले कि आमे गरीब नुहे झियो, बास टिके आम समय खराब चलीची। मु पर दिन आ कॉलेज गलिनी, केजानी काहेकि मन हेउ नथिला। संध्या हेबारु बापा जल्दी घर को फेरिले। आउ जहा आनिथिले सेटा मो पई एत्ते बड़ खुशी थिला जे मु शब्द रे बयान करि परिबिनी। सेटा थिला गोटे सुंदर आ प्यारा सा स्कूटी, ठीक प्रजापति परी। गोटे सुंदर पक्षीटिए लागुथिला सेटा। नाई गोटे धला परीटिए तो। मो स्वप्नर उड़ान, मो जीवन थिला सेटा। सत कहिबि तो सेही राति रे मते निद आसी नथिला।
ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛି ମନେ ବି ନାହିଁ। ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେସବୁ ମନକୁ ବି ଆସୁନଥିଲା। ପୁଣି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଟିକୁ ଚଲେଇବା ଶିଖିଲି। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ତ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବା ବି ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। 5 ଦିନ ପରେ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଔକାତ ସାଥିରେ। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ରଥରୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ସତ କହିବି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଖୁସିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ସେ ବାପାଙ୍କ ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ୟାର ତମେ ଆଉ କାହାର ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନିଜର ଅଟୋ ଅଛି। ମାତ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ବାପା ମୋ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଟୋକୁ ବିକିଦେଲେ? ଆଉ 6 ମାସ ଉପରେ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲି। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫୁର୍ସତରେ ଦେଖିଲି ତ ଜାଣିପାରିଲି କି ବାପା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି, ନହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବାର ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା। ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳଉଥିଲେ। ଅଟୋ ବି ଦୂରରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ରଖିକି ଆସୁଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି କି ସେ ଅଟୋ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ପଚାରିଲି ବାପା ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ବାସ୍ ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଝିଅ ତୁମ ଗର୍ବ, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବ ଯଦି ମୁଁ କେମିତିକା ବାପା? ଚିନ୍ତା କରନି, ଅଟୋ ବିକ୍ରି କରିନି, ବନ୍ଧା ରଖିଛି, ଏଇ ମାସରେ ନେଇ ଆସିବି। ତମେ ଏ ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ବାପା, ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବି ବେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ସ୍କୁଟି କେତେବେଳେ ମାଗିଥିଲି? କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? 6 ମାସ ହେଲା କଷ୍ଟ କରି ରିକ୍ସା ଚଲଉଛ। ବାପା ତମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିନଥିବ ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ? କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଗଳ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତିକି କହି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୁଁ। ମତେ ଦେଖିକି ବାପା, ମା, ଛୋଟ ଭାଇ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କେଜାଣି କେତେବେଳ ଯାଏଁ କାନ୍ଦିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା କେବଳ ସ୍କୁଟି ନଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଛିଞ୍ଚା ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକିଦେଲେ। ଦୁଃଖ ତ ହେବ ନା। ଅଚାନକ ମୋ ଭାବନାରେ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଘ୍ରୁଂ ଘ୍ରୁଂ ଘ୍ରୁଂ। ମୋ ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଟକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ତହସିଲଦାର ସାହେବ ଚଲେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଚଲଉ ଚଲଉ ଏକଦମ ବୁଦ୍ଦୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ପ୍ୟାରାସା ବୁଦ୍ଦୁ, ମତେ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ବୁଦ୍ଦୁ। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ବାପା ପାଇଁ ତା ଝିଅର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।